हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची जेएस ओडिशा को। गरीब मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाशन एप्रिल शेष किंबा मे मास प्रथम सप्ताह शेष सुधा मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पाए बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर आकलन करा जायतिला। तेबे पूर्व निर्धारित यह समयसीमा मध्य एबे फल प्रकाश पाइबार संभावना क्षीण बोली बोर्ड पक्षर मिली सूचना। उत्तर खाता मूल्यांकन शेष होई टाबुलेसन प्रक्रिया शेष होता है डिजिटल सर्टिफिकेट प्रस्तुति ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯେମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବୈଠକରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ ସमेତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रस्तुति में कार्यर समीक्षा करथिले। मैट्रिक सह राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा एवं संस्कृत माध्यम परीक्षार डिजिटल सर्टिफिकेट प्रस्तुति ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରେ ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଟାବୁଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା 100 ଜଣଙ୍କର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି। मतदान परिचालन नियोजित कर्मचारी माने निकटतरे तालीम कार्य रहीजिबारु टाबुलेसन प्रक्रिया किछि दिन विलंब होइतिला। कर्मचारी अभाव जोगु ठेकार नियुक्ति किछि अवसरप्राप्त कर्मचारी द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रस्तुति कार्य चली। 5 लाखରୁ ଅଧିକ मैट्रिक परीक्षार्थी 3153ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ मैट्रिक परीक्षा ଫଳ ମେ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ डिजिटल सर्टिफिकेट आदि केतक नूतन व्यवस्था ग्रहण कराइथिला। सुधा गत वर्ष जो समय फल प्रकाश पाइथिला चलित वर्ष उक्त समय सीमा मध्य फल प्रकाश पाइब बोली बोर्ड पक्षर लक्ष्य रखा जाइछि बोली कार्यालय सूत्रରୁ सूचना मिली। वीडियोटी जदि भल लगी तो लाइक करेंगे और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।